میں اس کے بارے میں سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں. میں انٹرویو دے دے کر تھک گیا ہوں. وہ رو رو کر تھک گئی ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. کوئی کام کر کر کے تھک جانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹائرڈ آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی ہم کہتے ہیں. یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے. پلس ٹائرڈ آف پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں اس کے بارے میں سوچ سوچ کر تھک گیا ہوں. آئی ایم ٹائرڈ آف تھنکنگ اباؤٹ ہر. آئی ایم ٹائرڈ آف تھنکنگ اباؤٹ ہر. میں انٹرویو دے دے کر تھک گیا ہوں. آئی ایم ٹائرڈ آف گیونگ انٹرویو. آئی ایم ٹائرڈ آف گیونگ انٹرویو. وہ رو رو کر تھک گئی ہے. شی از ٹائرڈ آف کرائنگ. میں بعد میں تمہیں سب بتاؤں گا. وہ بعد میں آئے گا. میں بعد میں جاؤں گا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بعد میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں لیٹر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس لیٹر. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. لیٹر یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین بعد میں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. میں بعد میں تمہیں سب بتاؤں گا. آئی ول ٹیل یو ایوری تھنگ لیٹر. آئی ول ٹیل یو ایوری تھنگ لیٹر. وہ بعد میں آئے گا. وہ بعد میں آئے گا. ہی ول کم لیٹر. ہی ول کم لیٹر. میں بعد میں جاؤں گا. آئی ول گو لیٹر. آئی ول گو لیٹر. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ہم بعد میں کھائیں گے. ہم بعد میں کھائیں گے. وی ول ایٹ لیٹر. وی ول ایٹ لیٹر. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم بعد میں کھیلو گے. تم بعد میں کھیلو گے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس مین. تمہیں لکھنا کس نے سکھایا. اسے کھیلنا کس نے سکھایا. تمہیں بولنا کس نے سکھایا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کس نے سکھایا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہو ٹاٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. ہو ٹاٹ پلس آبجیکٹ پروناؤن یعنی می آس یو ہیم ہر دیم پلس ٹو پلس وی ون یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اور اگر لکھنا ہو تو کوشچن مارک. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. تمہیں لکھنا کس نے سکھایا. ہو ٹاٹ یو ٹو رائٹ. ہو ٹاٹ یو ٹو رائٹ. یو یہ یہاں آبجیکٹ پروناؤن ہے. اسے کھیلنا کس نے سکھایا. ہو ٹاٹ ہم ٹو پلے. ہو ٹاٹ ہم ٹو پلے. تمہیں بولنا کس نے سکھایا. ہو ٹاٹ یو ٹو اسپیک. ہو ٹاٹ یو ٹو اسپیک. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپفل. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اسے پڑھنا کس نے سکھایا. اسے پڑھنا کس نے سکھایا. ہو ٹاٹ ہم ٹو ریڈ. ہو ٹاٹ ہم ٹو ریڈ. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تمہیں لڑنا کس نے سکھایا. تمہیں لڑنا کس نے سکھایا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس ماننا. اس کے بعد وہ گھر جائے گا. اس کے بعد میں سو جاؤں گا. اس کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گے. ایسی جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اس کے بعد. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آفٹر دس. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. آفٹر دس پلس کاما اگر لکھنا ہو پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. آفٹر دس یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین اس کے بعد. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس کے بعد وہ گھر جائے گا. آفٹر دس ہی ول گو ہوم. آفٹر دس ہی ول گو ہوم. اس کے بعد میں سو جاؤں گا. آفٹر دس آئی ول سلیپ. آفٹر دس آئی ول سلیپ. اس کے بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گے. آفٹر دس یو ول بی فائن.
आफ्टर दिस यू विल बी फाइन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद हम उससे मिलेंगे, इसके बाद हम उससे मिलेंगे। आफ्टर दिस वी विल मीट हिम, आफ्टर दिस वी विल मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसके बाद मैं खेलने जाऊँगा, इसके बाद मैं खेलने जाऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। हमेशा की तरह तुम लेट आए, हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है, हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज यूजुअल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एज यूजुअल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज यूजुअल ये वही का वही रहेगा, विच मीन हमेशा की तरह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमेशा की तरह तुम लेट आए, यू केम लेट एज यूजुअल, यू केम लेट एज यूजुअल। हमेशा की तरह ये लड़का झूठ बोल रहा है। दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल, दिस बॉय इज टेलिंग अ लाई एज यूजुअल। हमेशा की तरह उसने सफ़ेद ड्रेस पहनी थी। शी वोर वाइट ड्रेस एज यूजुअल, शी वोर वाइट ड्रेस एज यूजुअल। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर। हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था, हमेशा की तरह वो पढ़ रहा था। ही वॉज स्टडीइंग एज यूजुअल, ही वॉज स्टडीइंग एज यूजुअल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हमेशा की तरह तुम देर से उठते हो, हमेशा की तरह तुम देर से उठते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। हर कोई झूठा नहीं होता, हर कोई ईमानदार नहीं होता, हर कोई मतलबी नहीं होता। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं हर कोई। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरीवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। नोट प्लस एवरीवन प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हर कोई झूठा नहीं होता, नॉट एवरीवन इज लायर, नॉट एवरीवन इज लायर। हर कोई ईमानदार नहीं होता, हर कोई ईमानदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट, नॉट एवरीवन इज ऑनेस्ट। हर कोई मतलबी नहीं होता। नॉट एवरीवन इज सेल्फिश, नॉट एवरीवन इज सेल्फिश। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हर कोई समझदार नहीं होता, हर कोई समझदार नहीं होता। नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट, नॉट एवरीवन इज इंटेलिजेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर कोई लालची नहीं होता, हर कोई लालची नहीं होता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। पैसों के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है, उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा। कलम के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। के बगैर काम चलना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गो विदाउट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गो विदाउट प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पैसों के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता है। आई कांट गो विदाउट मनी, आई कांट गो विदाउट मनी। उसके बगैर मेरा काम चल जाएगा। आई विल गो विदाउट हिम,
आई विल गो विदाउट हिम, कलम के बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता है। यू कांट गो विदाउट पेन, यू कांट गो विदाउट पेन। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कार के बगैर उसका काम चलेगा, कार के बगैर उसका काम चलेगा। ही विल गो विदाउट कार, ही विल गो विदाउट कार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तालीम के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता, तालीम के बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, मैं दिल ही दिल में गुस्सा था, उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं दिल ही दिल में यानी मन ही मन में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस इनवर्डली प्लस मेन वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था, ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग, ही वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। मैं दिल ही दिल में गुस्सा था, आई वॉज इनवर्डली एंग्री, आई वॉज इनवर्डली एंग्री। उसे दिल ही दिल में गुस्सा आ रहा था, ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री, ही वॉज इनवर्डली गेटिंग एंग्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग, ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। दिल ही दिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो, दिल ही दिल में क्यों मुस्कुरा रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर